Ассалому алайкум. Шаҳри Турсунзода бозор нарху навои хӯрока. Картошка 2,5 сомон, пиёз 1 сомон, сабзӣ 7 сомон шидагиай. Имрӯз числа чандай брат? Число чанда имрӯз? Число Имрӯз 5 июн. Руғано 110, 115, 120 сомон. Мамун руғано ҳамаш ҳастай. Картошка ҳам хеле нархай. Картошка 2,5 сомон ина фарқ надора. Картошкаи сирхай фарқ надора. Картошкаи сафед ҳардуш якай. Нет, чанд кило гирифтӣ? Чанд сомон гирифтӣ брат? 5 килограмм. И бозори регар дырни сабзию пиёзу оптум да. Тарафи оптум. Кадоме ки регар омадагай меду. Так. Макароно чанд сум яка? این مکرون 10 سومه اینه یا 8 سومه. نه هر چند نمود داره. با 7 اینو چی دستن گیو؟ 10 سومه. همش 10 سومه. یه زور زور شد. اینه از سخت زیادن با. Азор ама. Гречко чи ака ҷон? Гречка 15 сомон. На, бринҷо луби 16 сомон дидест нарх наво. Ҳамаш зада мондагӣ. Сабзиё чанди шуда паҷон? 7,5. Худора шукр ки сабзиёро фуровардем. خریدی با آمدم Картошкаи сир чанд сум апаҷон? 3 сум. 3 сомон. Картошкаи сирх 3 сомон. Бодринго чанд сум яка? Болгар чи? 5 сум. Хулас калом бародаро нархи навои хӯрока боз бо дорам тар меброим иҷа. О. 15 гуфта шита буд. И бело чанд сум яка ҷон бела путка? Лапотка 47 сум, 30 сум. Дасташка ти, а? Har namaz. Ина бародаро кадоми стройка каданяй? Бела путка 40 сум, 37 сум смотря чӣ хеле мегирем. И лампочка чанд яка? Аму калоныш. Рамадака. Бело чи бело, бела путка. Бе дасташка ти чи? Рамадака. Ина бародаро кадоме агар мақсад стройка барои стройка харид боша чизои арзон дар ҳамин шаҳри Турсунзода беҳад ози арзон ам гӯем чиқадр арзон. Ҳама чи нарх навош хестагӣ беҳад. Краскаҳо чанд сум холаҷон? Ҳама арзонаш. چند کیلوگرم؟ نمی‌خوایم پرمیدم. 4 کیلوگرم قیمت باشه. 110 سوم 100 سوم. کیلو ارزان 40 سوم 50 سوم. tamam. Верни бозори регар
карантин нест карантин короче. Кадоми маска кадагай, кадагай пеш худиш, кадоми на кадагай, ҳичи на кадагай. Нон чанс мешид хола? 3-5? бародаров фонари пул кадоми чизе харидани боша. ози шашликоро мепурсем. шашлико чанди шид акаҷон? ино чи? ташаккур. نه تربوز چند سومه تقوی؟ 14-15 سوم. اینا 14-15 سومون تربوز. یه میگالتو. اینا برادرو درنی تربوز. چک زدم اتیا اگر چک دکی خام رومد کدومی که ایرگرای میدونه خودش چک دک خام رومد نمیگیری. خوردنش بپلای. برادر تربوز اوزی نرخ کدستای. اوز دو تا تربوز همینجا گرفتم 14 سومونی. تربوزها چندشه تقو جان؟ 14-15. بانان چی؟ 14-15 سوم خربوزها. بانان 4 سوم 5 سوم. چند سوم میشید مکو؟ 4 دونه 10 سوم. 4 دونه 10 سوم مکا. برنیم بزرگ نوخینی الگو دلگو